Advice para na mga keresigi ko na ustedes na yapak. As comedy, vlogging, and cosas pwede apla ng mga tan-support ko na ustedes. Thank you for your wondering question. You're welcome. Sir Universe. First of all, man-start kita na second na. Sige. Tuloy-tuloy lang ustedes as a content. Kung nga na pa yung uwi. Hindi, basta good vibes lang din ustedes content. Kasi kaya silang video. Hasta kita ustedes igual cara ni Brian. Cute kaya si Sir Brian. Tamblat ka na rin. Tama yung t-shirt. Ano ka t-shirt yun? Are you sure it's cute? Seryoso, Baka cute. seryoso, advice lang. An advice lang ko nila na el mga words ko sa sila usa na akelo na pagbablog dapat nung makita usa kel mga Paul. palabra, mga Paul. Actually el cara di si Paul yung mga tagaan. Simple. Numay aumenta. Simple. Akelo na bastos, akelo good vibes lang, alegre lang para manada ko na tong Ken Kere Mira. Si. Pati no kat kray ko na sa mga basher, mga trolls. Si Chen naman tam comment ko na ustedes. Pwede kat ustedes sa attention. Sabi sa para-owner ko. Pati akalo. Choppy man. Choppy man. Simple. The good or bad? Don't expect too much. Natalia. L1 match lang, L1 One match. match L2 lang. match naman. Kasi nga, si intro to na vlogging, hindi kasi ito pwede abla el cosa, el viral, Si. or cosa. Kaya Genebes kasi dan expect viral, kabar sindi man viral. No. Kaya yung reaction na tayo ng viral. Kami gani pa million views. Si. Beno pa akil malos de mas akil Chen sila million views. Si. Ano wonder gani por kila akil. Kailangan. Okay, boost. Mas al formula.